വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലത്തൂരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ കടത്തനാടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രശസ്തനായ നോവലിസ്റ്റും ആക്ടിവിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്കറുമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മൺ ഗെയ്ക്വാദ് ഈ പ്രദേശത്തെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ ആളുകളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ ഈ വടകരയിലെത്തിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. Extending a warm welcome to the renowned novelist and social worker Lakshman Gaikwad to the കടത്തനാട് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ നോവലുകളും അതേപോലെ തന്നെ കൃതികളുമൊക്കെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലുമൊക്കെ ഒട്ടനവധി അംഗീകാരം നേടിയ നോവലുകളും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികച്ചും മാതൃകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെഷൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറെ പ്രശസ്തനായ, നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാലടി സർവകലാശാലയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ അജയ് ശേഖർ അവർക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ കടത്തനാട് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലിക പ്രസക്തിയായ ഇഷ്ടമില്ല ജാതി തൊട്ടതെല്ലാം കുറ്റം എന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും ജാതിയും മതവും ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് മാറ്റിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതിയെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും ലക്ഷ്മൺ ഗെയ്ക്വാദ് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കൃത്യമായി നിരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഈ സെഷൻ്റെ സമയം 1 മണി മുതൽ 1:40 വരെയാണ്. കടത്തനാട് ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രസിഡന്റ് I. Mosa, Director Narayanan, all people here. I love to Kerala people and Namaskaram. I hope everybody time came to Kerala people and meet me. My friend M.T. Vasudevan Nair, and last time, very long time, Tanchun festival I came that time. And every time come, but मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँगा. मुझे इतना इंग्लिश का ज्ञान नहीं. आप जानते हैं कि हम ट्राइबल से आए हैं, यहाँ तक आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है. मैं इस समय मेरे दोस्त यहाँ है जो कुछ सवाल पूछेंगे उसका उत्तर देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिंदी समझता होगा तो मैं थोड़ा डिफरेंट बात करना चाहता हूँ. क्योंकि लेखक क्या होता है, साहित्य यानी सबकी हित की बात करने वाले लोग. लेकिन आजकल साहित्यिक भी गठों में जुट गए हैं. कभी ये पार्टी में होते, कभी वो पार्टी में होते. साहित्यिक लोग भी डिफरेंट हो गए. लेकिन साहित्य का काम होता है कि अपना आरसा दिखाना और लोगों में सुधार लाना. जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था से बढ़कर हमारी इंसानियत ज़रूरी है और उसी के लिए लिखा जाता है. बहुत पुराना मलयालम भाषा तो बहुत भारत की पुरान भाषा में सबसे मलयालम लैंग्वेज आती है. और मैं इस समय आप लोगों का दर्शन होते मैं यही कहूँगा कि क्या भारत के इंडिपेंडेंट के बाद सबको न्याय मिला? नहीं मिला. और इंडिपेंडेंट भी नहीं मिला, आज़ादी भी नहीं मिली, ऐसा मेरा कहना है. क्योंकि आज जो हम लोग हैं डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स, तो ये लोग आज भी आज़ाद नहीं है. ये बहुत कम लोगों को मालूम है. हम सेकंड सिटीजन में आते क्योंकि 1947 में
हम लोग आज़ाद नहीं थे तो उस समय हम क्रिमिनल ट्राइब्स थे, और भारत में आज क्रिमिनल ट्राइब्स की 25 करोड़ लोक संख्या है पूरे भारत में, और पूरे भारत में वो फैले हुए हैं, हर स्टेट में या केरला में भी क्रिमिनल ट्राइब्स लोग हैं। और कहने का मतलब ये है कि भारत को आज़ादी किसको मिली? आज मेरे जैसे का कहना है भारत में आज़ादी उसी को मिली है जो कभी मुगल के साथ सौदा करते थे, समझौता करते थे, जो अंग्रेज के साथ भी सौदा करते थे और सभी सुविधा आपस में लेते थे। इसमें कौन थे? जागीरदार थे, राजे महाराजा थे, जमींदार थे, बहुत बड़े पूंजीपति लोग थे। और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी की जंग हम लड़े, हम लड़ने के बाद हम चोर गुनहगार बन गए, और जो लोग समझौता करके जीते थे राजे महाराजे, उनके वंशज इस भारत में फिर राज्य सत्ता में आए। और राज्य सत्ता में आने के बाद उन्होंने जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था को बढ़ावा दिया, और इलेक्शन सबसे ज़्यादा महंगा करके रखा कि आम आदमी कोई भी वहाँ तक न पहुँचे। आज हमारी देश की ये हिस्ट्री है, यानी गरीब गरीब है और अमीर आदमी सबसे आगे और अमीर बन रहा है, पूंजीपति बन रहा है, पैसे वाले सबसे ज़्यादा पैसे वाले। हम लोग रोटी चुराते थे तो हमें चोर उचक्के उछले बोला, और आज जो नीरव मोदी है और बहुत से लोग हैं भारत के जो हजारों करोड़ रुपए चुरा के बाहर भाग जाते हैं, तो उनको कोई उछला नहीं बोलता, उनको कोई उठाई गिर नहीं बोलता। लेकिन रोटी चुराने वाला यहाँ गुनहगार होता है, बड़ा दुश्मन होता है। क्या ऐसा कभी हुआ है? तो भारत देश की आज़ादी सही मायने में हम लोगों को नहीं मिली है। और आपके मालूमात के लिए बोलूँगा, आप शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि हम आज़ादी के बाद 5 साल 16 दिन के बाद आज़ादी मिली है, यानी 31 अगस्त 1952 में हमें आज़ादी मिली है। 31 अगस्त 1952 को हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आप लोग विशेष आज़ाद हैं क्योंकि आपने आज़ादी की लड़ाई और जंग लड़ी है। लेकिन ऐसा तो हमें संविधान में नहीं आए। सबसे दिक्कत है कि 1952 में हम आज़ाद होने से, इसलिए हमें विशेष मुक्त ऐसा नाम दिया गया। विशेष मुक्त यानी विमुक्त, विमुक्त जनजाति ऐसा कहा गया, लेकिन उनके लिए कोई संविधान में प्रोविजन नहीं है, आज भी नहीं है। महाराष्ट्र में अभी कल ही मैं एक बहुत Let me translate that. या समटाइम इतना ही बोलूँगा। आप शायद मुझे लगता है थोड़ा बहुत हिंदी आप लोगों को समझता होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके you tell. Okay, sir. Thank you so much, Lakshman ji, for that introduction to the issue of denotified tribes. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്മൺ ഗായ്ക്വാദ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത്, ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് കിട്ടി, 47 കിട്ടി, പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ജനതയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും അടിത്തട്ടിലുള്ള ജനതയ്ക്ക്, ദലിതർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ കുറ്റവാളി ഗോത്രങ്ങൾ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ചാപ്പകുത്തി, മുദ്രകുത്തി, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലിൻ്റെ ആത്മകഥാപരമായ 1987 പുറത്തു വന്ന ഉജല്യ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 88 തന്നെ അതിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടുകയുണ്ടായി. അതിന് സാർക്ക് പുരസ്കാരം നമ്മുടെ KR നാരായണൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. 1998 അത് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം വന്നു. ലോകത്തെ 17 ഭാഷകളിലേക്ക് അത് വിവർത്തനം ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വിവർത്തനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പുതിയ പഠനങ്ങളും വിവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഈ ജാതിയുടെ മുദ്രകുത്തൽ, കുറ്റവാളികൾ, ക്രിമിനലുകൾ, പെറുക്കികൾ, തെണ്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അസംബന്ധക്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ചാപ്പ
ജാതിയുടെ ആ മുദ്ര കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ജനതയ്ക്ക് 25 കോടി ഈ പറയുന്ന ക്രിമിനൽ ട്രൈബുകൾ, ഡീനോട്ടിഫൈഡ് നൊമാഡിക് ക്രിമിനൽ ട്രൈബുകളുടെ പിന്മുറക്കാരായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ അവകാശ സമരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ജനതയ്ക്ക് ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല, സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും ഇവിടെ സാധ്യമായിട്ടില്ല. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് അദ്ദേഹം തുടരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. യു മേ കണ്ടിന്യൂ. Is a criminal law is taken to British government that time 1871 in mother came to child and by birth criminal tribes. Is Kanun today available in India and teaching to police academy and university कि ये माँ के पेट से बच्चे पैदा होते हैं तो क्रिमिनल बोल के पैदा होते हैं. ऐसे दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन 198 पीपल्स ये बाय बर्थ क्रिमिनल यानी 1871 सेंसस दैट टाइम. मुझे लगता है कि ये जो कानून है आज़ादी के बाद 5 साल 16 दिन के बाद आज़ादी हमें मिलने से आज भी भारत में संविधान में हम नहीं आते, क्योंकि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और उस समय तो हम क्रिमिनल ट्राइब्स गुनहगार थे यानी कैदी थे भारत में. आपको शायद मालूम नहीं होगा 52 सेटलमेंट उस समय बनाए गए थे कैद खाने ब्रिटिश ने. लेकिन हमारे लिए उस समय बजट था लोगों को एजुकेशन देने के लिए या उसके कोई प्रोग्राम के लिए. लेकिन आज़ादी आने के बाद हमें वो सभी सुविधा निकाल लिया. आज हकीकत भारत में ऐसी है कि आज हम सेकंड सिटीज़न है और हमारे लिए कोई प्रोविज़न भारत में नहीं है. और मुझे लगता है कि फिर से सोचना चाहिए क्या भारत में ऐसी स्थिति में अभी जाति को बढ़ावा देते हैं लोग, धर्म को बढ़ावा देते हैं. धर्म तो इंसान ने बनाया है, धर्म कोई भगवान ने नहीं बनाया. जाति व्यवस्था इंसान ने बनाया है, अभी वो ख़त्म होना चाहिए. अभी राजनेता क्या कर रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था कि कुछ आदमी बोल रहे थे धर्म के बारे में, ब्राह्मण के बारे में. लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग का हूँ कि ब्राह्मण इसमें दोषी आज नहीं है. ब्राह्मण कभी कुछ किया होगा लेकिन ब्राह्मण आज तो दोष नहीं है. लेकिन राजनेता ब्राह्मण का नाम लेके हमें उस्काते, दलित को, पीड़ित को और ट्राइबल्स को. वो बोलते कि ब्राह्मण ने ये सब करके रखा है. अरे ब्राह्मण हमको मारने को पीटने को कभी नहीं आता. जो बीच वाली जाति है, ये जो राज्य संस्था में बैठे हुए लोग हैं, वही लोग मारपीट करते हैं, हमें संविधान के बाहर रखते हैं और वही लोग हमारा शोषण करते हैं. ब्राह्मण शोषण नहीं कर रहा है. आज ब्राह्मण जितना बदल रहा है उतना बीच वाली जो जाति है, क्षत्रिय, वैश्य या और कोई ओबीसी वाले, ये लोगों का जो दिमाग में सोच है वो राजनीति करते हैं लेकिन ट्राइबल्स को, नीचे लोगों को दबा के रखते हैं, उसका शोषण करते हैं. ये हमारे देश की हकीकत है. इसमें ब्राह्मण मुझे लगता नहीं दोषी, लेकिन डाइवर्ट कर रहे हैं सवाल राजनेता कि ब्राह्मण ऐसे है. अरे लेकिन आप क्या है, आप तो वही कर रहे हो, आप तो वही जाति व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था आप ही सब कुछ कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो. तो ये हालत अगर बदलना है तो हमारे लोगों का सोच बदलना है और साहित्यिक लोगों को जरा नई तरीके से लिखना चाहिए. डर का माहौल इतना हो गया है कि लेखक, अभी मुझे महाराष्ट्र में मैं बोलता हूँ तो मुझे चलना फिरना मुश्किल होता है. मुझे बहुत से ऐसे फ़ोन आते, कॉल आते हैं कि आप ऐसा क्यों बात करते हैं, हमको गालियाँ क्यों देते हैं, ये क्यों होता है. तो ये पुरोगामी महाराष्ट्र में हो रहा है. मेरा कहना है कि ये देश बदलना चाहिए, नया ज़माना आना चाहिए.
हम आज भाषा के लिए लड़ रहे, सीमा के लिए लड़ रहे, हाँ, कलर के लिए भी लड़ रहे कि किसका कलर क्या है, मुसलमान का कलर हरा है और इसका पीला है, उसका भगवा है, यानी कलर भी बांट के ले रहे। ये व्यवस्था हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में बुद्ध के जैसा आदमी बना। बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय, ये तो कंसेप्ट बुद्ध की है। और बुद्ध सब दुखी लोगों के लिए समानता लाना चाहता था। तो मैं चाहता हूँ कि बुद्ध की फिलॉसफी या बाबा साहब आम्बेडकर की फिलॉसफी ये इंसानियत को जगाने की है और इसको आगे बढ़ाने का ये कार्यक्रम है। मुझे लगता है संविधान सबसे बड़ा है। താങ്ക് യു സാർ. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 1950 തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു എങ്കിൽ പോലും, ബാബാ സാഹേബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണഘടന വന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന ജാതിയുടെ മുദ്ര ചാർത്തപ്പെട്ട ഡീനോട്ടിഫൈഡ് ക്രിമിനൽ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യമോ അവരുടെ പൗരാവകാശങ്ങളോ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കാരണം ജാതി വ്യവസ്ഥ, ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം, ബ്രാഹ്മണവാദം, വൈദിക ബ്രാഹ്മണവാദം, അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ബ്രാഹ്മണിസം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര തലത്തിൽ അത് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏജൻസി വഹിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശൂദ്രരും ചണ്ടാളരും പോലും, മധ്യമ ജാതികൾ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും ചണ്ടാളരും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും പോലും അതിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദളിതരെയും ആദിവാസികളെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളെയും ഒക്കെ മർദ്ദിക്കുകയും അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഇരകൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആളുകളായി വർത്തിക്കുകയും തങ്ങളിൽ താഴെയുള്ളവരെ എന്ന് പറയുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ, ആ മേൽകീഴ് വ്യവസ്ഥയിൽ താഴെയുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്ന ദളിതരെയും ആദിവാസികളെയും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭീകര സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ സംജാതമായിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവസാനിച്ചാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക്, അടിസ്ഥാന മനുഷ്യർക്ക് നീതി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത് അവസാനിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ബാബാ സാഹേബിൻ്റെ തത്വചിന്ത, ബുദ്ധനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വികസിപ്പിക്കുന്ന ആ സാമൂഹ്യ ജനായത്വ സങ്കല്പം, എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണെന്നും ആ രീതിയിൽ തുല്യതയും സാഹോദര്യവും അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യത്തിലൂടെ, തുല്യതയിലൂടെ, അവസര സമത്വത്തിലൂടെ, പ്രാതിനിധ്യത്തിലൂടെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിപൂർണമായി പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ബുദ്ധൻ്റെയും ബാബാ സാഹേബിൻ്റെയും ഒരു വഴിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സാർ. मैं आपको इस सम्मेलन में साझा करते हुए मैं इतना ही बोलूँगा कि आज हम क्या कर रहे हैं, हम राइटर लोग कितना लिख रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है भारत में कि आदिवासी लोग पहले जंगल में रहते थे, हम लोग जंगल में रहते थे, जंगल इसलिए आबादित था। आज जंगल और ऊंची लोगों को, अमीर लोगों को बेचने का काम चल रहा है और उसमें हमको देशद्रोही बोल के ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसलिए हमें वहाँ से निकाल दिया जा रहा है और जंगल से हमें भगा रहे हैं और जंगल और किसी को दे रहे हैं, अमीर लोगों को, अंबानी को दे रहे, अडानी को दे रहे, और वो अपना कोयला का खदान कर रहा है, सोना निकाल रहा है और वो फिर से हमको मार मार के सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। ये गलत है, ये इंसानियत नहीं है। और हम चाहते हैं कि कौन दोषद्रोही है, यानी देश के खिलाफ बगावत करने वाले हम नहीं है। सही बोले तो यहाँ के अमीर लोगों ने पूरा भारत देश लूटा, अंग्रेज ने कम लूटा, लेकिन ये जो काले लोग हम आए हैं इंडियन, इन्होंने सबसे ज़्यादा भारत को लूटा और पैसा प्रदेश में लेके जाके मज़ा कर रहे हैं।
और हमें बोलते चोर गुनहगार देशद्रोही है। ये गलत बात है और ये राइटर का काम है इसी के बारे में लिखना और लोगों को सजग करना। आज महिलाओं की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है, महिला का शोषण हर धर्म में हो रहा है, उसी के बारे में चर्चा नहीं होती। सही बोले तो महिला ने सबसे ज़्यादा, वो दलित से भी दलित है, हर घर में वो उसका शोषण होता है। तो ये कितने दिन चलेगा? आज़ादी मिलने के बाद अगर हम समता मानते हैं, बंधुत्व मानते हैं, तो हमें इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हमें लिखना पड़ेगा इस देश में। और साहित्यिक हमेशा जागृत होता है, वो लिखता है और वो समाज को आगे बढ़ाता है। बुद्ध ने लिखा, बसवेश्वर ने लिखा, बहुत लोगों ने, तुंचन ने उस समय लिखा केरला में। तो ये लेखक हमेशा जागृति लाता है और शोषण रुकाता है। लेकिन हमारे भारत में आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन यहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, दलितों के ऊपर अत्याचार है और आदिवासी के ऊपर अत्याचार है। और फिर बोलते मेरा भारत महान और भारत आगे जाएगा। अरे मट्टी का आगे जाएगा, 10-20 लोग आगे जा रहे, बाकी सब मट्टी में मिला रहे। 80 लाख लोगों को रेशन मुफ्त में देना पड़ रहा है। ये हमारी हालत है भारत देश की। तो ये भारत देश आगे नहीं बढ़ रहा है, हम पीछे ले रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे कभी कभी गुस्सा है कि मैं बोलता हूँ साला वो हिरोशिमा जापान में हिरोशिमा में बम पड़ा था और वो मिट्टी में बाद में वो देश खड़ा हो गया और दुनिया में सबसे आगे बढ़ा। मुझे लगता है भारत में अभी ट्रंप ने एक आटम बम, अणु बम भारत में डालना चाहिए और भारत में सब मट्टी में मिलना चाहिए, सब मरना चाहिए। जातिवाद खत्म होगा, धर्मवाद खत्म होगा, साला फिर से हम नए तरीके से भारत को नया बनाएंगे। मुझे लगता है ये जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और महिलाओं का शोषण, दलित का शोषण अगर ख़त्म होना है तो राइटर ने अपनी लिखनी से लिखना चाहिए और आगे इस समाज को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡീനോട്ടിഫൈഡ് ക്രിമിനൽ ട്രൈബുകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. അവർ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ വലിയ അട്രോസിറ്റികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, പ്രാതിനിധ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, ഏറ്റവും വ്യക്തമായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വലിയ അക്രമം, അനീതി, വലിയ വംശഹത്യാപരമായ ഹിംസകൾ ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മൂല കാരണം ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗമില്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ശക്തി തന്നെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അദ്ദേഹം ആലങ്കാരികമായി ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഒരു ബോംബ് അമേരിക്ക ഹിരോഷിമയിൽ ജപ്പാൻ്റെ മേൽ വർഷിച്ച, നാഗസാക്കിയിലൊക്കെ വർഷിച്ചതുപോലെ ഒരു ശക്തമായ പ്രഹരം തന്നെ നടത്തിയെങ്കിലും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം. കാരണം ബുദ്ധനും മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു പോരാട്ടമാണ്. ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വൈദിക വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം, ജനങ്ങളുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ്, സമരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിച്ചേ തീരൂ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാന്ദർഭികമായി ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു ബോംബ് വർഷത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും, ഇന്ത്യയെ ചാരമാക്കി മാറ്റിയാലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ പുതിയ ഒരു ജീവൻ, പുതിയ ഒരു മനുഷ്യ സംസ്കാരം, മാനവ സംസ്കാരം, ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർഗീയതയുടെയും സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഈ ജടിലമായ സംസ്കാരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അപചയ സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതുക്കുന്ന ഒരു പ്രഹര ചികിത്സ, ഒരു ബോംബ് വർഷം തന്നെ ഇവിടെ നടത്തണം, എങ്കിലേ ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം സാന്ദർഭികമായി ഭംഗിതരേണ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് സർ. अभी मैं समाप्ति की तरफ आता हूँ. किसी को कोई क्वेश्चन करना है? खाने का समय हो गया है, लंच करना है आप लोगों को सबको और मुझे भी करना है. मैं इतना ही कहूँगा कि दोस्तों,
ये हम भारत में भाषा के वजह से या अन्य कारणों से हम भयभीत है या अलग अलग डिफरेंट है, लेकिन हमको कहीं तो एक जगह आना पड़ेगा और ये कोई संपर्क भाषा भारत में होने की ज़रूरत लगती है मुझे, क्योंकि भाषा के वजह से हम दुख साझा नहीं कर सकते, हम एक मेकों से बात नहीं कर सकते। अभी मेरी पीड़ा मैं मेरी भाषा में बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तेलंगाना में नहीं आएगा, मलयालम में नहीं आएगा। सही बोले तो हम भारत में एक लैंग्वेज नहीं कर सकते, ये कोई भाषा नहीं सबको मिलाने के लिए, ये हकीकत है। मैं चाइना गया था, चाइना में 1 लैंग्वेज 1 नेशन 1 कंट्री, अरे वहाँ कितनी प्रगति हो रही है। हमारे बाद चाइना आगे जा रहा है, कोई भूखा नहीं मरता, कोई यानी लटकता फांसी नहीं लगाता, कोई किसान नहीं मरता। यहाँ हर रोज़ महिला मर रही है, किसान मर रहा है, आम लोगों का शोषण हो रहा है और इसी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, बस सब लोग पैसा जुटाने में पड़े हैं। मुझे लगता है ये भारत में ऐसा होना चाहिए, जो राजनेता कितनी पूंजी जमा करना चाहिए, 50,000। हमारे महाराष्ट्र में एक मंत्री ने 70,000 करोड़ रुपया का घपला किया और वो ये पार्टी से निकल कर वो पार्टी में जा रहे, वो पार्टी से निकल कर वो पार्टी में जा रहे, सुबह कौन से पार्टी में और शाम को कौन से पार्टी में, ये पता नहीं लग रहा है। ये लोगों के ऊपर कुछ तो अंकुश आना चाहिए, पब्लिक ने अंकुश लाना चाहिए और जो सही प्रॉब्लम है भारत में, इंडिया में, वो नहीं सॉल्व हो रहा है। आज मेरी हकीकत है कि पारधी कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, पारधी यानी पारद करना, शिकार करना। आज कम से कम साल में 200-300 लोगों को मारा जाता है और वो मारने वाले कौन, राजनेता के लोग होते, हथौड़ा गैंग, कोयता गैंग, तलवार गैंग, या प्रेजेंट राजनेता को प्रेजेंट कुछ देना है तो हमारे महाराष्ट्र में तलवार दी जाती है, यानी तलवार लेके क्या अभी भी लोगों को काटना मारना है क्या? सही बोले तो कोई नया विचारधारा भारत में, मैं इतना बोलूँगा ये समय कि केरला के सब पीपल वेरी गुड नाइस थिंकिंग के लोग हैं। कभी तो आप लोग भारत की सत्ता चलाने के लिए ये केरला के लोग आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि केरला में कुछ अच्छी विचारधारा है, सबके साथ रहते। केरला के लोग पूरे दुनिया में गए हैं, वहाँ अपना कल्चर अपना, ये महाराष्ट्र में हर जगह कोई ना केरला के मलयालम लोग होते, मेरे बहुत कार्यक्रम महाराष्ट्र में होते हैं, तो केरला के लोग मुझे बुलाते हैं, तो मैं बोलता हूँ एक बार भारत में ये स्टेट को एक बार प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, वो स्टेट को एक बार बनाना चाहिए, कन्नड़ा के, मलयालम के, लेकिन एक ही प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में बनता है और वो विचारधारा सही नहीं होती है कभी कभी और समाज का शोषण होता है। मुझे लगता है दोस्तों हो, हमें बदलना चाहिए। ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लिखी थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। दोस्तों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं, मेरी कोशिश है कि भारत के लोगों का चेहरा बदलना चाहिए, भारत के लोगों का चेहरा बदलना चाहिए। धन्यवाद, मैं यही रुकता हूँ। അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്, ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. സമൂഹം വലിയ പ്രശ്നത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ്. മനുഷ്യനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന രീതിയിൽ, പശുവിനെ രക്ഷിക്കുകയും മനുഷ്യനെ തെരുവിൽ അടിച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ, കേരളത്തിലും ഈയിടെ അടിച്ചുകൊല നടക്കുകയുണ്ടായി. ദർ വാസ് എ ലിഞ്ചിങ് ഇൻ കേരള ഓൾസോ റീസെൻ്റ്ലി. Ram Narayan is the migrant laborer who came here, who was lynched in open place in Kerala recently. അപ്പോൾ കേരളത്തിലും നടക്കുന്നത് പോലെ അടിച്ചുകൊലകൾ ഇന്ന് വളരെ ഭീകരമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മാറ്റം കൂടിയേ തീരൂ. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുണ്ട്, മുംബൈയിലുണ്ട്, ഡൽഹിയിലുണ്ട്, ലോകത്തെവിടെയുമുണ്ട്. അവരൊക്കെ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നത്.
Okay, sir. Thank you. I love to all people here and namaskaram. Dhanyavad. സദസ്സിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. ഓക്കെ സർ, ഈ സെഷന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയങ്കരനായ രാജീവനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. Thank you, sir. Hello, good afternoon to all of you. Our distinguished guest of the day, this session, Ishtamilla Jadi Tottadalam Kuttam. This session, it is a marvelous session we have witnessed. Our distinguished guest, Mr. Lakshman Gaikwad ji, moderator, Mr. Ajay Shekhar, and all gentlemen, ladies and gentlemen. This is a very proud moment as far as Kadathanad Literature Fest is concerned. We got a celebrity guest today from Maharashtra, Mr. Lakshman Gaikwad ji. We are very proud of you, sir. This is a proud moment. Kadathanad Literature Fest. He gave a valuable message to this audience, which is most relevant to present day scenario of our India. My duty is to convey vote of thanks. I extend my heartiest gratitude to Mr. Lakshman Gaikwad ji. You have visited Kozhikode, Kadathanad, and we are very proud of you. I also extend my sincere thanks to our moderator, Ajay Shekhar, and all the audience, gentlemen. I convey my gratitude to all of you. So, I put off this session. Thank you, sir.